أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أزكي پٮ۪ٹھ شب آز گۄڈنیُک شب حالا ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شروع گژھان یِم أسۍ تقریٖباً 20 دۄہن یعنی أزکہِ 13 جمیٖد الاول پٮ۪ٹھ تا 3 جمیٖد الثانی تانۍ أمِس عظیٖم شخصیت سٕنٛدِ یادس منٛز غمس منٛز مناوان چھِ، گرچہِ کہِ یہِ ییٚمہِ کمٕے کال گوٚو کہِ وٕنکیٚس پوٗرٕ دُنیاے تشیعُس منٛز چھِ یِم 20 دۄہ یِوان مناونہٕ. نتہٕ ٲسۍ أسۍ معموٗلن یِم 3 دۄہ 13 14 تہٕ 15 بیٚیہِ اوس 3. خب یہِ تہِ بنے اکھ برکت اکھ کہِ مےٚ باسان ژٕ تھاوٕے بنٛدٕے میون ہا بوزان ییٖتیاہ چھِ یِم دۄہ یِم اَسہِ حٲصِل چھِ گژھان اَمہِ خٲطرٕ کہِ أسۍ کرو ذِکر جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سُنٛد مُختٔلِف زاوِین پٮ۪ٹھ مُختٔلِف پہلوٗوَن پٮ۪ٹھ کرو بحث تہٕ شِناخت کرو حٲصِل أمِس عظیٖم شخصیت. دیو خۄداوندِ مُتعال أمۍ سٕنٛدِ برکتہٕ اَسہِ سارنٕے کرِ از نارِ جہنم آزاد. اکھ حدیٖث چھُ اَسہِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہِ جناب زہراہس مُتعلق چھِ فرماوان یا یِتھ کٔنۍ ونو سوال چھِس کران کہِ یا رسول اللہ تۄہہِ کیازِ تھوٚوُ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہس فاطمہ ناو؟ حالا بعضی چھِ أڑۍ ونان دپان چھِ یہِ ہسا اوس گۄڈنیٚتھ یعنی اکھ نوٚو ناوا درٛاو. اما ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عربٕچ تٲریٖخ پران چھِ نہ یہِ ناو چھُ امہِ برونٛٹھ تہِ خاندانہِ قُریشس منٛز تہِ آمُت کرنہٕ تہٕ غیرِ خاندانہِ قُریشس منٛز. یہِ ناو چھُ اوسمُت رِواج یِم عرب پانہٕ ؤنۍ تھاوان پننٮ۪ن کورٮ۪ن ٲسۍ. اما پیغمبر چھِ فرماوان اکھ علت اکھ سبب اکھ کہِ مےٚ کیازِ تھوٚو بے حُکمہِ خۄدا پننہِ کورِ فاطمہ ناو. اِنما سُمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فتمہا وفتم من احبہا من النار. پیغمبر فرماوان کہِ مےٚ ہسا تھوٚو پننہِ کورِ فاطمہ امہِ موٗجوٗب ناو کہِ خۄداوندِ مُتعالن چھُ خۄدِ حضرت زہرا تہٕ بیٚیہِ یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ دوستدار آسن تِم چھِنۍ آزاد کٔرمٕتۍ از نارِ جہنم. یعنی تِمن نِش چھُ جہنم آمُت دوٗر تھاونہٕ. یہِ چھُ اکھ بوٚڑ اکھ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ سند اکھ از طرفہِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا خۄدِ چوٗنٛکہِ معصوٗمہ چھِ جہنم چھنہٕ اتہِ کانٛہہ وتھٕے ییٚمۍ نہٕ گۄنہٕے آسہِ کوٚرمُت ییٚمۍ نہٕ کانٛہہ تقسیٖرٕے آسہِ کوٚرمُت نہ عمدن نہ سہون. بیٚیہِ یہِ جناب زہرا سٕنٛز زندگی چھِ تتہِ نس چھُ بالکُل یہِ اسہِ عام انسانن تران فکرِ کہِ
اجر امہِ زندگی ہُنٛد گژھِ جنت آسُن. جنت کم اگر آسہِ سُہ چھُ جفا یِتھِس ہِوِس اِنسانس سۭتۍ ییٚمہِ یہِ زندگی کٔرمٕژ آسہِ. اما فتما من احبہا، یہِ چھُ مسلہٕ اکھ کہِ وۄنۍ یِم أمِس دوس آسن تھاوان یِمن أمۍ سُنٛد محبت آسان دِلن منٛز، تِم کِتھ کٔنۍ گژھن از نارِ جہنم آزاد. اکہِ طریٖقہٕ کرو أسۍ یِتھ کٔنۍ کتھ کہِ ہوٚب تقریٖبن آسہِ نہٕ دُنیاہس منٛز کٕہٕنۍ تیُتھ نفر سٲلِم نفر انسان یُس زانان آسہِ جنابِ زہرا سلام اللہ علیہس، أمۍ سٕنٛز زندگی آسٮ۪س پتہ پتہٕ آسٮ۪س نہٕ أمۍ سُنٛد محبت. مُشکِلٕے چھُ. ہوٚب ہیٚکہِ ٲسِتھ کانٛہہ نفر سُہ ییٚمِس یا معرفت کم آسہِ یا غلط معرفت آسٮ۪س. چوٗنٛکہِ یِم محرمس منٛز بوٗزمُت آسہِ تِمن تتھ منٛز کوٚر مےٚ اکھ کِتاب تھٲو مےٚ کہِ اکھ دایرۃ المعارف ہسا چھُ اٮ۪نسایکلوپیٖڈیا اکھ چھُ. تتھ منٛز چھُ آمُت لیکھنہٕ پیغمبر تہٕ پیغمبر سٕنٛدٮ۪ن خاندانس مُتعلق مُختٔلِف آرٹِکل. تہٕ تتھ چھُ پتہٕ یورٕ یِم شِیا سکالر چھِ تِمو چھُ تتھ رد کوٚرمُت. تتھ منٛز چھُ اکھ مُستقل اکھ آرٹِکل یۄس پتہٕ اکھ کِتاب بنے مقالہٕ اکھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. یعنی بعضی تۄہہِ منٛز ہٮ۪کن نہٕ سُہ برداشت کٔرِتھ کینٛہہ کہِ سُہ پرن تِم چیٖز بوزان یا تِم چیٖز وٕچھان. ہوٚب تِمن ہٮ۪کو ؤنِتھ یا چھُ غرض اتھ منٛز کہِ اکھ جان شخصیت تِتھ کٔنۍ پیش کرٕنۍ کہِ سُہ آسہِ احانت تٔمِس شخصیت یا چھکھ نہٕ معرفت کینٛہہ. بعضی چیٖز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یِم نقد کران چھِ یِم علما تِم چھِ بعضی چیٖزن لیکھان کہِ یِمن ہسا چھنہٕ امِچ معرفت کینٛہہ یا یِمن منابع تہٕ یِمن کِتابن پٮ۪ٹھ یِمو یہِ پوٚرمُت چھُ تِم چھنہٕ معتبر کِتابہٕ کینٛہہ. لِذا وٕچھو تُہۍ تِمن جاین یِمن خٕلاف لیکھِتھ. یُس مےٚ عرض کوٚر کہِ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ یِمن خٕلاف کٔرِتھ. تتھ چھُ شرطہِ کہِ تٔمِس گژھِ آسٕنۍ معرفت تیٖژاہ کہِ یُس زانان آسہِ کہِ یِم شخصیت کیاہ چھِ. وۄنۍ یِمن محبت چھُ تِم تہِ گژھن امہِ نارٕ نِشہِ آزاد یا تِمن نِش تہِ روزِ نارِ جہنم دوٗر. ہوٚب یہِ ہیٚکہِ نہٕ کم سے کم یِتھ کٔنۍ ٲسِتھ کینٛہہ کہِ یُس تہِ اکھا محبت کرِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سۭتۍ تہٕ سُہ وۄتھِ تہٕ گژھِ جنتس. چوٗنٛکہِ جنابِ زہرا سلام اللہ یُس جنت میلان چھُ تہٕ ییٚمِچ ضمانت پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دِوان چھِ سُہ چھُ اکہِ عظیٖم مُجاہدت پتہٕ یِوان دِنہٕ. تِم عظیٖم کار یِم یہِ شخصیت انجام دِوان چھِ تتھ چھُ عوض أمِس جنت میلان. وۄنۍ کرِ أمِس کانٛہہ محبت مطلب یِتھ کٔنۍ أسۍ تہِ چھِ دعوا کران اَسہِ ہسا چھُ محبت جنابِ زہرا سُنٛد تہٕ یہِ حدیٖث بنہِ سانہِ خٲطرٕ سند کہِ أسۍ ہسا چھِ سٲری جنتس. علمِ حدیٖثس منٛز چھِ یِم علما چھِ یِمو حدیٖث شِناس چھِ یِم چھِ ونان دپان چھِ ییٚلہِ سا تُہۍ اکھ حدیٖث وٕچھِو تہٕ تقریٖبن یُتھُے ہیوٗ اکھ حدیٖث اتھ وٕچھِو سا اوٚنٛد پوٚک تہِ ما چھُ کینٛہہ اتھ وٕچھِو سا تُہۍ بیٚیہِ تہِ ما چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ لفظا تیُتھ ووٚنمُت یُس یتھ کتھِ یا ژٹان آسہِ یا تخصیٖص آسٮ۪س دِوان مخصوٗصن کم لُکھ چھِ یا تفصیٖل آسٮ۪س دِوان کہِ اصلن وننُک معنا کیاہ چھُ یا نقٕص آسٮ۪س کران کہِ نسا یہِ لفظ نسا چھُنہٕ صحیح کہیٖنۍ. چوٗنٛکہِ حدیٖثن منٛز چھِ یِم مُشکِلات اسہِ یِوان. فتما من احبہا من النار. ہوٚب یُس اکھا محبت کرِ حضرت زہرا سۭتۍ تٔمِس نِش چھُ خۄداے جہنم دوٗر کران. اتھ حسابس منٛز مٲنتو تُہۍ الحمدُاللہ یِم تہِ مُسلمان چھِ جُز کینٛہہ لۄکٕٹ اکھ جماعتھا اکھ یِم سٲری چھِ جنتس. چوٗنٛکہِ مُسلمانو منٛز آسہِ نہٕ کانٛہہ فرد یُس وَنہِ مےٚ چھِ نفرت حضرت زہراہس. یُتھ وٕچھو نہٕ تُہۍ کٕہٕنۍ. جُز کانٛہہ اکھ سۄ لۄکٕٹ جماعتھا اکھ یِمن أسۍ ناصِبی ونان چھِ. باقٕے چھِ سٲری یِم ایٖمانُک جُز زانان چھِ فخر چھِ زانان یا یہِ تہِ ونو نہٕ ییٚلہِ تِمن مُشکِل یی تِمن چھُ باسان نامہِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اکھ بوٚڑ اکھ ڈوٚکھ بڑٮ۪ن مُشکِلاتن منٛز اکھ پناہ گاہ تہٕ بڑٮ۪ن مُصیٖبتن منٛز اکھ بوٚڑ مرہم ذِکرِ حضرت فاطمہ زہرا. ہوٚب اگر یہِ چھُ تہٕ ہوٚب تیٚلہِ چھنہٕ اسہِ مسلہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ أسۍ سٲری أچھ ؤٹِتھ جنتس. اما بیٛاکھ اکھ حدیٖثا چھُ سُہ چھُ از جنابِ فاطمہ
زہرا سلام اللہ سۄ چھِ پانہٕ فرماوان حضرت زہرا سلام اللہ اَتھ حدیٖث کِس اَتھ وَنو أسۍ تفصیٖل یا مثلاً تخصیٖص چھَس دِوان پانَے. اَکھ نفرا چھُ یِوان پنٛنہِ زنانہِ نِش چوٗنٛکہِ رٮ۪وایتَن منٛز چھُ یِتھ کٔنۍ کہِ جِنابِ زہرا ٲس یِمَن مدیٖن چٮ۪ن زنانَن تبلیٖغ کَران یۄس یِمَن خصوٗصی اَکھ گٔیے یُس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش بوزان یِم ٲسۍ تِمَن مجلِسَن منٛز یِم مسجِد النبی منٛز گژھان آسہٕ تِم جماعتہٕ یِم پیغمبر پرناوان اوس زنان آسہٕ آسان پٔتۍ کِنۍ اَتھ جماعتہِ منٛز حٲضِر تہٕ یہِ کیاہ فرماوان اوس رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ تِم بوزان. یِم خاص کینٛہہ معاملات یِمن زنانن چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز چھِ احکامس منٛز چھِ مُختٔلِف چیٖزن منٛز جِنابِ زہرا ٲس یہِ چیٖز پانے کران تہٕ اَتھ منٛز چھِ واریاہ رٮ۪وایتہٕ کہِ حضرت زہرا کِتھ کٔنۍ ٲس کُنہِ جایہِ گرس منٛز یا کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گرس منٛز تبلیٖغے دیٖن تہٕ تبلیٖغے احکامِ دیٖن کران. وۄنۍ چوٗنٛکہِ یِم زنانہٕ آسہٕ گژھان خدمتِ جِنابِ زہرا سلام اللہ علیہ وۄنۍ اگر مردن کانٛہہ سوالا کانٛہہ آسہِ ہا تیُتھ تِم ٲسۍ پننٮ۪ن زنانن ذٔریعہٕ یِمن سوالس جواب ژھانڈان. اکھ مردا چھُ قالا رجُل امراتہِ پننہِ زنانہِ ونان دپان چھُس ژٕ گژھ حضرتِ فاطمہ زہراہس نِش تہٕ تتہِ پرٛژھ ژٕ تٔمِس اکھ سوال میانہِ طرفہٕ پرٛژھُس اکھ سوال. سوال کیاہ چھُ؟ سوال چھُ یہِ کہِ آیا بہٕ چھُسا یا یہِ زنان اگر وَنہِ بہٕ چھسا چانیو شیٖعو منٛز. مُحِب تہٕ شیٖعس چھِ فرق. مُحِب چھُ یُس فقط محبت کران آسہِ. شیٖع چھُ یُس محبت تہِ کران آسہِ تہٕ أمۍ سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ پکان آسہِ. یعنے اکھ آسہِ پیروکار بیٚیہِ آسہِ مُحِب تہِ أمِس منٛز چھُ دۄشوے. اتھ ونو أسۍ یِتھ کٔنۍ یِم منطق پران چھِ تِم چھِ ونان اتھ دپان چھِ اتھ ہسا چھُ اکھ نسبت پانہٕ ؤنۍ. نسبت کِتھ کٔنۍ چھِ تِم کران کہِ تمام شیٖع یِم چھِ یِم ہسا چھِ مُحِب تہِ. یِم شیٖع چھِ تِم چھِ مُحِب تہِ. اما یِم مُحِب چھِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری تِم ہٮ۪کن شیٖع ٲسِتھ. بعضی مُحِب ہسا چھِ شیٖع بعضی مُحِب چھِنہٕ شیٖع. اگر نہٕ مےٚ اِشتِباہ گژھِ اتھ چھِ یہِ منطقی ونان عموٗم خصوٗص مِن وجہ. یعنی زٕ سٔرکٕل چھِ تراوان اکھ گوٚو مُحِب بیاکھ گوٚو شیٖع. یِم زٕ سٔرکٕل چھِ انان یِتھ کٔنۍ یتھ منٛز چھِ منٛزٕ اکھ گیپ اکھ یِم شیٖع تہِ چھِ تہٕ مُحِب تہِ چھِ یا عموٗم خصوٗص مُطلق حالانکہِ یہِ چھُم نہٕ اِشتِباہ گژھان کہِ سٲری شیٖع چھِ مُحِب تہِ بعضی مُحِب چھِ شیٖع تہِ. بہرکیف کہِ ژٕ پرٛژھ جِنابِ زہراہس بہٕ چھُسا چانیو شیٖعو منٛز. اکھ گوٚو وَنُن کہِ بہٕ چھُسا چانیو مُحِبو منٛز یِمن ضمانت چھِ کٔرمٕژ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ مےٚ ہسا تھوٚو أمِس فاطمہ ناو اَمہِ موٗجوٗب چوٗنٛکہِ یہِ چھِ دوٗر از آتشہِ جہنم بیٚیہِ أمِس یِم محبت تھاوان آسان. یہِ زنان چھِ گژھان خدمتِ حضرتِ زہرا سلام اللہ علیہ تہٕ سوال چھس کران کہِ یا زہرا یِتھ کٔنۍ چھُ سوال آیا بہٕ چھسا یا میون خانٛدار چھُے ژےٚ پرٛژھان بہٕ چھُسا چانیو شیٖعو منٛز. اکھ جواب چھُ تہٕ نہ. یا نہ کہِ نہ ژٕ چھکھ نہٕ میانیو شیٖعو منٛزٕ کِہینۍ. ژٕ چھکھ میانیو شیٖعو منٛز. بیاکھ چھِ نہ چوٗنٛکہِ یِم چھِ پرؤرِش گٔمٕتۍ قۄرٲنی تعلیٖماتن پٮ۪ٹھ. قۄران چھُنہٕ نفر وَنان کینٛہہ قۄران چھُ صفات وَنان تہٕ یہِ کتھ چھُ روزان ہمیشہٕ خٲطرٕ. اگر یہِ ناو وَنہِ أکِس فردس کُن اِشارٕ کرِ یہِ روزِ أمسٕے تانۍ. حضرت زہرا سلام اللہ چھُ فرماوان کہِ قولی لہ کہِ أمِس خانٛدارس ؤنۍ زِ یا أمۍ سٕنٛدِس جوابس منٛز چھِ ونان خانٛدارس ؤنۍ زِ اِن کُنتا تعملُ بِما امرناک و تنتہا اما زجرناک. زٕ مِلاپ. اگر ژٕ سٲنۍ حُکُم مانان چھُکھ اگر ژٕ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ حُکُم امر کران چھُ تتھ پٮ۪ٹھ ژٕ عمل کران چھُکھ. أسۍ ونوے کینٛہہ کر ژٕ چھُکھ سُہ انجام دِوان. أسۍ ونوے مہ کر ژٕ چھُکھ سُہ تراوان. اگر ژٕ یِمن امرو نحیس پٮ۪ٹھ سٲنِس عمل کران چھُکھ
تیٚلہِ چھُکھ ژٕ شانیو شیو منٛز یعنی پیروی اگر ژٕ کران چھُکھ تیٚلہِ چھُکھ ژٕ سانیو شیو منٛز وَ اِلا فلا اگر نہٕ کران چھُکھ شی چھُکھ نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ ہٮ۪ککھ ژٕ ٲسِتھ بیٚیہِ کینٛہہ یعنی مُحِب ہٮ۪ککھ ژٕ ٲسِتھ یا أکِس رٮ۪وایتہِ منٛز چھُ منصوٗبہِ حضرت زہرا سلام اللہ تَتھ منٛز چھِ تقریٖباً یِتھی یِم الفاظ پتہٕ چھِس فرماوان ژٕ چھُکھ نہٕ شی کینٛہہ البتہ ژٕ چھُکھ مُحِب تہٕ تِم سٲری چیٖز واتنٲے ژےٚ یِم سانہِ طرفہٕ أکِس مُحِبس واتان چھِ یتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ حُکُم کوٚر اگر ژٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کران چھُکھ یتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ نہے کوٚر اگر ژٕ تمہِ نِش پرہیز کران چھُکھ ژٕ چھُکھ سانیو شِیو منٛز امہِ وغٲر نہ امہِ وغٲر یعنی اگر أسۍ ونان چھِ یہِ کر ژٕ چھُکھ نہٕ تہِ کران کہِ اگر أسۍ ونان چھِ یِم کر ژٕ چھُکھ تہِ کران خوٚب یپٲرۍ چھِ یہِ محبت تہِ یپٲرۍ چھُکھ ژٕ پانس گنٛڈان شی تہِ امہِ غلط فہمی منٛز روٗزِ نٮ۪بر شی چھُکھ نہٕ ژٕ کہیٖنۍ خوٚب ہُتنس چھُ ونان سٲری گٔژھِو جنتس ییٚتہِ چھُ شی تہٕ مُحِب یِم چھِ زٕ کیٹگری اگر یِم دۄشوے جنتس گژھن اکھ آسہِ پیروی کران بیاکھ آسہِ ژھوٚرُے محبت کران مٲنتو نۄقصان چھُ شی روزنس منٛز کیازِ اَسہِ گژھِ ہا سودا امہِ کھۄتہٕ کمس منٛز سستس منٛز اَسہِ کوٚر درٛوگ سودا یُس اَسہِ سستس منٛز میلہِ أسۍ چھِ گاٹس منٛز بِلاخرٕ شی آسنس چھِ پنٕنۍ لوٲزمات خوٚب جماتھا آیہِ خدمتِ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام امیٖر المومنیٖنن پھیوٗر پتھ کُن فرمونکھ ما انتُم تُہۍ کیاہ یِمو کوٚرُس عرض یا امیٖر المومنیٖن أسۍ چھِ چٲنۍ شی امیٖر المومنیٖن ووٚن نہ تُہۍ چھِو نہٕ میٲنۍ شی دوٚپہس کیازِ تۄہہِ چھُو نہٕ علامتٕے تِم مےٚ چھُنہٕ تُہنٛدٮ۪ن امہِ صوٗرت تۄہہِ یُس پنُن حساب کِتاب چھُ امہِ سۭتۍ چھُ مےٚ باسان تُہۍ ہیٚکِو شی ٲسِتھ مُحِب ہیٚکِو تُہۍ ٲسِتھ یا اِمامے رضا علیہ الصلوۃ والسلام گٔے ییٚمہِ ساتہٕ مرو نِیَکھ ماموٗنن ییٚمہِ ساتہٕ مرو نی کینٛہہ نفر آے اکھ جماتھا آے چوٗنٛکہِ تمہِ ساتہٕ گوٚو اکھ دروازٕ یَلہٕ یِم شی عیانہِ اہلِ بیت ٲسۍ یِم ہیٚکۍ بڑٕ آسٲنی سان پننِس اِمامس سمکھِتھ یِم آے دوٗر دراز علاقو پؠٹھٕ پننِس اِمامس سمکھٕنۍ أتھۍ منٛز آے اکھ جماتھا اکھ یُس صحابی اوس اِمامِ رضا علیہ الصلوۃ والسلامس ییٚمِس یہِ کٲم ٲس یِم مہمان وٕچھِنۍ مہمان ژانٕنۍ أمِس ووٚنُکھ أمۍ کوٚر عرض خدمتِ فرزندِ رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم کہِ فِدا صٲبنو اکھ جماتھا چھِ آمٕژ یِمن چھُ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات کرُن اِمامن فرمووُس یِم کم أمۍ کوٚرُس عرض دوٚپنس یبنہ رسول اللہ یِمو ووٚن أسۍ چھِ شیعہ امیٖر المومنیٖن یا أسۍ چھِ شی چٲنۍ اِمامن فرموو نہ یِمن مہٕ دِیِو اِجازت کینٛہہ بعضی رٮ۪وایتن منٛز چھُ لیکھِتھ 3 دۄہ بعضی رٮ۪وایتن منٛز چھُ لیکھِتھ 7 دۄہ مۄخصر واریاہس وقتس تانۍ تھٲیِکھ یِم نؠبرٕ یِمن دِتُکھ نہٕ انٛدر اژنہٕ کِہیٖنۍ اکہِ لٹہِ گوٚو کیٛاہ تانۍ ووٚنُکھ یِمو أسۍ چھِ دوستدارو منٛز یِم ترٛٲیِکھ یِم ییٚلہِ ژاے خدمتِ اِمامِ رضا علیہ السلام اِمام رضاہس کٔرٕکھ سلام گِلہٕ کوٚر حظ پتہٕ یبنہ رسول اللہ أسۍ آیہِ ییٖتیٛاہ دوٗر دراز علاقہٕ پؠٹھ امہِ تماہ کہِ أسۍ وٕچھو بُتھ تُہُنٛد أسۍ کرو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات بیٚیہِ ٲسۍ اَسہِ سوال شرعی سوال ٲسۍ أسۍ پرٛژھو تۄہہِ مگر تۄہہِ کوٚروٗ اَسہِ سۭتۍ نوزُ باللہ جفا تۄہہِ تھٲیِو أسۍ ییٖتہن دۄہن یتھ مُسافِرتس منٛز نؠبرٕ کنۍ اِمامن فرمو کہِ تۄہہِ یُس پنُن تعارُف دِتوٗ تۄہہِ چھُو مےٚ سمکھُن یُس تۄہہِ تعارُف دِتوٗ سُہ اوس اَپُز سُہ اوس نہٕ پوٚز کینٛہہ تمہِ تعارُف دِتوٗ نہٕ مےٚ تۄہہِ اِجازت یور یِنس کِہیٖنۍ ییٚلہِ تۄہہِ پتہٕ اصلیت ؤنِو مےٚ دوٚپمکھ ترٛٲیِو دوٚپُس اَسہِ کیٛاہ ووٚن اَپُز فرمونکھ اَپُز ووٚنوٗ تۄہہِ أسۍ چھِ شِیا یہِ اوس اَپُز کیازِ تُہۍ منٛز چھُنہٕ تِم چیٖز یِم أکِس شِیَس منٛز آسٕنۍ یژھان وۄنۍ وٲتِو تُہۍ اتھ پؠٹھ أسۍ چھِ دوستدار خوٗب تِم چھِ تتھ چھُنہٕ شک کِہیٖنۍ دوستدار چھُو تُہۍ تمہِ خٲطرٕ دیُتمو اِذن یا شاید أمسٕے اِمام سٕنٛز یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ معصوٗم سٕنٛز رِوایت چھِ ییٚلہِ تِمن ووٚن کمو تام أسۍ چھِ شی تِمو پوٚر اَپُز مہٕ ؤنِو استغفار کٔرِو شی اوس حسنِ مُجتبا و سیدو رُحدا مُحِب أسۍ ژاے أکِس دٲیرس منٛز
أسۍ ژاے اَمہِ سۭتۍ کہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ وِلایت أمیٖر المومنیٖن یعنی محبت أمیٖر المومنیٖن. اکھ مطلب چھُ اَتھ یِہوے اکھ اَمہِ لفظُک معنا چھُ یِہوے محبت. یس أکِس دِلس منٛز وِلایت أمیٖر المومنیٖن آسہِ سُہ چھُ از نارِ جہنم آزاد. بیٛاکھ چھُ نہ وِلایت بعنوانہِ سرپرست یعنی أمیٖر المومنیٖن بناوُن پنُن اِمام یُس زندگی گُزارِ أمیٖر المومنیٖن سٕنٛدٮ۪ن نقشہٕ قدمن پٮ۪ٹھ تٔمِس تہِ آسہِ پگاہ جنت. یُس ژھٔری وَنہِ مےٚ ہسا چھُ محبت کہِ چھُ مُسلمانن تہِ تہٕ غٲر مُسلمانن تہِ محبتِ أمیٖر المومنیٖن علیہ السلام تتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ. اگر پگاہ دپن یِم تہِ گٔے جنتس تُہۍ تہِ گٔیِو جنتس خسارٕ کٔمِس گوٚو؟ تٔمِس انسانس ییٚمۍ زندگی گُزٲر سخت تریٖن حالاتن منٛز چوٗنٛکہِ أمیٖر المومنیٖن سٕنٛدِس نقشہٕ قدمس پٮ۪ٹھ پکُن چھُ واریاہ سخ. مِثال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خوب تُہۍ نسا چھُو نہٕ شی کینٛہہ. کیازِ چھُو نہٕ شی؟ خوب أمۍ سٕنٛز زندگی طرزِ زندگی پٮ۪ٹھ چھُ اکھ گٔے جناب زہرا چھِ عبادت کران أسۍ تہِ چھِ عبادت کران. وۄنۍ چھِ جناب زہرا سانہِ کھۄتہٕ معرفت ژٔر خۄدا وندِ مُتعال سٕنٛز چھس معرفت لِذا یہِ کرِ تِتھٕے کٔنۍ عبادت. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِتھ کٔنۍ عبادت کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو پنٕنۍ پٲٹھۍ عبادت ییٖژاہ اَسہِ معرفت خۄدا وندِ مُتعال سٕنٛز. مگر أکِس چیٖزس منٛز چھِ أسۍ صحیح کہِ أسۍ چھِ تی کران یہِ حضرت زہرا سلام اللہ کران چھِ. مثلاً تۄہہِ چھُو یہِ بوٗزمُت جناب زہرا ییٚمہِ ساتہٕ دُعا ٲس کران یہِ ٲس کران سارنٕے خٲطرٕ دُعا پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن خٲطرٕ نہٕ یہِ ٲس کران سارنٕے خٲطرٕ. اگر تُہۍ یِم ماجہِ نانہِ وٕچھوُکھ یِم پرانہِ نَیہِ نہٕ کینٛہہ یِم چھِ ماڈٲرٕن یِمن چھُنہٕ تگان. یِم پرانہِ وٕچھوُکھ تہٕ بُزرٕگ وٕچھوُکھ یِم بوٗزِوُکھ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ دُعا کران چھِ تُہۍ وٕچھِو یِم کۭتہن چھِ دُعا آسان کران. یہِ کتہِ اوٚن یِمو بوٗز کٲنٛسہِ عٲلِمن کٲنٛسہِ اسلام شناسن ووٚن یِمن تُہنٛز اُسوے حسنہ چھِ حضرتِ زہرا سلام. سۄ ییٚلہِ نٮ۪ماز پران ٲس سۄ ٲس کران تمام حقن ہمساین بیمارن دُنہیٖکٮ۪ن ٲس سۄ کران دُعا. پتہٕ آسہٕ نیٚچوٗ دوٚپنس دِدۍ سانہِ خٲطرٕ چھُنہ کِہینۍ دوٚپنس نہ گۄڈٕ گٔے باقٕے پتہٕ گوٚو گۄڈٕ گٔے جار سُمت دار گۄڈٕ گٔے اورٕ یورٕ پتہٕ گٔے یہِ تھوٚو یِمو یاد. یِم ییٚلہِ دُعا چھِنہ کران سٲرسٕے حقہٕ ہمساین دُنہیٖکٮ۪ن بیمارن پتہٕ چھِ ونان یِہنٛدِ برکتہٕ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ. ہو یہِ چھِ بالکُل سۄے سیٖرت یۄس حضرتِ زہرا سلام اللہ. مگر یِتھ کٔنۍ سۄ معرفت سان دُعا کران چھُ شاید سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن نانٮ۪ن یِمن چھنہٕ سۄ معرفت کِہینۍ. مگر محبت چھُکھ یہِ کہِ یِم چھِ دپان أسۍ گٔژھۍ تِتھی باسٕنۍ یِتھ حضرتِ زہرا باسان چھِ. اَسہِ سا بوٗز سون محبوٗب چھُ یِتھٕے کٔنۍ. یہِ چھِ اِبتِدٲیی. ییٚلہِ أسۍ اتھ مکتبس منٛز اژان چھِ أسۍ چھِ اژٲنی محبت سان. تُہۍ گٔژھِو کٲنٛسہِ تہِ ؤنِو دٔپِو ژےٚ کیٛاہ چھِ ژٕ چھُکھٕے نہٕ شی ژےٚ کیٛاہ اہلِ بیتن سۭتۍ. سُہ چھُ دپان تورٕ محبت تھاوُن اہلِ بیتِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ ایٖمانُک جُز. یہِ چھُ گۄڈنیُک. وۄنۍ ییٚلہِ اتھ مکتبس منٛز ژاو امہِ سۭتۍ کہِ أمِس ہسا چھُ محبت اہلِ بیت علیہم السلام. وۄنۍ کٔڑۍ أمۍ 60 ؤری أتھۍ مکتبس منٛز. اگر یہِ روٗد محبتسٕے منٛز یہِ چھُ گاٹس منٛز. مُمکِن چھُ ہُم یِم وۄپر آے تِم پکن أمِس کھۄتہٕ واریاہ برونٛٹھ أتھۍ محبتس منٛز. اگر یہِ محبت کہِ امہِ پڑاو منٛز نیٖرِتھ اطاعتس کُن گوٚو یہِ چھُ فٲیدس منٛز. محنت کٔرِو مشقت کٔرِو یورٕ آسیو بیٛاکھ تٔمۍ آسہِ نہٕ محنت کٔرمٕژ کٕہٕنۍ دۄشوٕنی دِنو تۄہہِ کُنُے انعام. پشیمان کُس گژھِ؟ محنت کرن وول. انشاء اللہ گژھو أسۍ سٲری جنتس. ہو أسۍ یِم پانس شی ونان چھِ تِم تہِ گژھو جنتس. یِم پانس مُحب ونان چھِ تِم تہِ گژھو. اسہِ دِنہٕ کُنی جایہِ جنتس جاے. نۄقصان کٔمِس گوٚو؟ پشیمان کُس گژھِ؟ پشیمان گژھِ سُہ ییٚمۍ وُمرِ لوٚڑ. نسا اسہِ چھُ مکتب الگ تتھ چھُ نوٚم طٔریٖقہٕ تتھ چھِ نوٚم اصوٗل تتھ چھِ یِم چیٖز تتھ چھِ یِم چیٖز. بیٚیہِ ووٚن دوٚپُن أمۍ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا مےٚ کِردار جنابِ زہرا سلام اللہ سُنٛد برونٛٹھ کَنۍ پیوٚو مےٚ ہسا باسیٚو أمِس کھۄتہٕ بٔڑ بہتر اُلگوٗ چھُنہٕ میانہِ خٲطرٕ. مےٚ گوٚو أمِس ییٖژاہ أمِس یہِ خوٗبصوٗرتی ٲس ظٲہِری و بٲطنی
مےٚ گوٚو اَتھ سۭتۍ محبت پگاہ چھُ دۄشوَے أکسٕے جایہِ ہُہ یہِ أسۍ تۄہہِ وَنو تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل أڑۍ چھِ تِتھی یہِ ییٚمہِ نِش تہٕ أسۍ رُکاوو تَمہِ نِش چھُو رُکُن تیٚلہِ چھُو اَسہِ تُہۍ شی پگاہ ییٚلہِ محبس تہٕ شیَس فرق گژھِ أمِس گژھِ گژھُن رُتبَس منٛز فرق جنتس اگر أسۍ مانو دۄشوَے گٔے مگر رُتبَس منٛز گژھِ گژھٕنۍ دَپُن گژھِ یہِ چھُ شِیا یہِ چھُ پیروکار یُس یِمن قدمن پٮ۪ٹھ قدم تراوان اوس بیاکھ اوس محب یہِ ووٚن مےٚ 2-4 لَٹہِ مجلِس منٛز تہِ بہٕ گوس أکِس جایہِ تَتہِ ٲس اکھ لیڈی اکھ سۄ ٲس گۄڈٕنیتھ ہِندوٗ مذہبٕچ بِزنس فیملی ہٕنٛز اَصٕل ویل آف فیملی ہٕنٛز تٔمِس گوٚو کیاہ تانۍ تٔمۍ پوٚر حضرت زہرا صٲب بقولہِ تٔمۍ سٕنٛدٕے یہِ چھِ کِتابہ اکھ ییٚمیُک نہٕ مےٚ اکھ سبق تہِ وُنہِ پوٚر کِہینۍ نٔتیٖجتن کیاہ گوٚو سۄ آیہِ دِلہِ پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ ژھانڈان کٔمِس حضرت زہرا ییٚتہِ میوٗلُس مردِ کلندرا اکھ تٔمۍ روٚٹُس اَتھا پکنٲوُن برونٛٹھ کُن خانٛدر کوٚرنس مُسلمانس سۭتۍ سۄ پھِر مُسلمان واریاہ سرٛنۍ گٔمٕژ واریاہ محب واریاہ عجیٖب غریٖب قٕصہ وَنان وۄنۍ یِم أسۍ یِم وَنان چھِ أسۍ ہسا چھِ شیعہ فاطمہ زہرا سۄ چھِ اَسہِ سوال کران دَپان چھِ اگر تۄہہِ نِش یُتھ نایاب گوہر چھُ اگر تۄہہِ نِش فقط پٔٹِکیوٗلر حضرت زہرا سلام اگر تۄہہِ نِش یِژھ شخصیت چھِ تۄہہِ کیازِ چھُو نہٕ یہِ نٮ۪بر ترٲومٕژ تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ دُنیاہس ہاوان اصلی زنان یۄس چھِ سۄ چھِ حضرت زہرا أسۍ تاونس تُہۍ وٕچھِو یہِ کمہِ گرٕچ چھِ یہِ کمہِ ماحولٕچ چھِ پرٛٮ۪تھ طرفٕچ آزٲدی پرٛٮ۪تھ طرفہٕ یہِ ماڈٲرٕن زنان یتھ أسۍ وَنو نہ یہِ چھِ سۄ یتھ وٕنکیٚس مذہبین وَنان چھُ تُہۍ ترٲیِو یہِ مذہب تہٕ وٲتِو یور یہِ چھُ اورٕ پھیران واپس دَپان اَسہِ چھنہٕ پتہ کہِ اکھ زنانہ چھِ یتھ دُنیاہس منٛز آمٕژ یۄس کٲمِل چھِ پٔرفیکٹ چھِ یۄس پرٛٮ۪تھ لحاظہٕ اعلیٰ تریٖن درجس پٮ۪ٹھ تہِ سۭتۍ چھِ بنٛدٕ خۄداے سٕنٛز کنیٖز خۄداے سٕنٛز مذہب دار تہِ چھِ اَسہِ چھنہٕ پتہ یِژھ تہِ چھِ کانٛہہ یۄس أزکِس دُنیاہس منٛز تِم سارے کامہِ کرِ یتھ زنانہِ ووٚنُکھ ژٕ ہٮ۪ککھ نہٕ کٔرِتھ کِہینۍ رُتبہٕ میلٮ۪س برابر مردٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بٔلکہِ مردٕ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ کھسہِ تھوٚد سۭتۍ آسہِ عابدہ تہِ سۭتۍ آسہِ زاہدہ تہِ سۭتۍ آسہِ عفیٖف تہِ سورُے کینٛہہ صفت اَسہِ چھنہٕ یہِ وٕچھمٕژ کینٛہہ مےٚ ہسا پوٚر حضرت زہرا سٕنٛزِ کِتابہِ منٛز اکہِ چپٹر منٛز کٔژ تانۍ ورق مےٚ ہسا بدلے زندگی تُہۍ ؤنِو تۄہہِ کیازِ ووٚنوُ نہٕ دُنیاہس حضرت زہرا کۄس چھُ أمۍ مردِ کلندرن ہووُس بہٕ دوٚپنس أکِس چھِ اکھ چھُ یہِ اولادو منٛز تہِ بیٚیہِ چھِ یہِ یِمو بڑیو ملو منٛز تہِ تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ شی تہِ أمِس سۄ آیہِ مےٚ نِش بہٕ وَنے ژےٚ کوٗری اکھ کَتھ اَسہِ چھے نہٕ پانس تہِ پتہ دٔلیٖل کیاہ چھِ ییٚتہِ نس چھِ ژٕ دۄپُے دوٚپُن کیاہ مےٚ یِتھ کٔنۍ ژٕ گٔیکھ اِمپرٛس گٔیکھ ژٕ حضرت زہرا سٕنٛدِس کیریکٹرس منٛز أسۍ تہِ چھِ یِتھی اَمہِ نٮ۪بر چھُ دوٚپُکھ تیٚلہِ کیاہ چھُ تۄہہِ تہٕ اَسہِ فرق مےٚ اوس مان ژٕ اکھ پوٚو تۄہہِ نِش ؤستی کہِ اَسہِ چھنہٕ ییٖژاہ فُرصتٕے أسۍ بیٚہمو یِتھٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ سونٛچنہِ أسۍ چھِ یِوان یِمن مرثین منٛز یِمن شہادتن منٛز أچھ قطرٕ زٕ تراوٕنۍ یہِ عوض ہٮ۪موس تیٖتِس کالس ترٛٲوہوس نہٕ تھپھ ییٖتِس کالس نہٕ جنت ژٕ چھکھ دپان مےٚ کٔر 15 ؤرین 10 ؤرین 5 ؤرین 8 ؤرین سٹڈی تتہِ پٮ۪ٹھ وٲژٕس بہٕ تمہِ پتہٕ پرِ مےٚ یِم تمام زنان یِم اَسہِ بہٕ اُنوانہِ اُلگوٗ یِوان چھِ آیڈیل یِوان چھِ وننہٕ وٕنکیٚس وُمن وٲلڈس تِم پرِ مےٚ تتہِ پٔر مےٚ اکھ 1400 ؤری برونٛٹھ 14 ؤرِش کوٗر تہٕ یہِ 14 ؤرِش کورِ کٔرٕس بہٕ ییٖژ اِمپرٛس پٔرمٕژ لیٚچھمٕژ چھِ یہِ پانہٕ کہِ مےٚ باسیٚو نہ أمِس وغٲر ہیٚکہِ نہٕ زنانہٕ دُنیاہس ہیٚکہِ نہٕ أمِس وغٲر رہبٔری کٔرِتھ کٕہٕنۍ تۄہہِ کیازِ ہووُن یُس اَسہِ چھنہٕ پانس پاے حقیٖقت تہِ چھِ تی اَسہِ چھنہٕ پانس پاے اَسہِ چھِ تھٲومٕژ جِنابِ زہرا أسۍ کرو یتھ دُنیاہس منٛز گۄناہ ژٕ یی زِ پگہہ بکار قیامتس منٛز کیازِ اَسہِ چھُکھ ووٚنمُت أمِس چھُ مقامِ شفاعت مگر کمن سۄ چھنہٕ پتہ کِہینۍ سۄ چھِ تِمن یِم أمۍ سٕنٛدِس اتھ فرمانس پٮ۪ٹھ پکان پتہٕ بحثیتہِ بشر غلطی گژھٮ۪کھ لازِم الخطا چھُ خطا گژھٮ۪کھ تتنس یی حضرت زہرا بکار أسۍ نِمو وۄنۍ نہ امہِ ہیوٚر ییٚمِس ییٚژھِ جِنابِ زہرا
बिल्कुल खुदाई से जनाब ज़हरा फरमाए कि या ज़हरा चे युस खुश करी स कर तमिस शफात इज़्न खुदा आसस सह कंस त शफात कर मुमकिन तमाम यम मुहिब आसान जनाब ज़हरा सज तिमन तुल सह शफात कर मिन जुमला त मगर यह दाग रोज अस कि अस कर जिंदगी अक तरीक़ मूल ٲखरस ती यमो न तिथ कन जिंदगी त कर यम शब यम दो आज़ादारी सत यह सोचनुक वक्त कि बिलाखरे छा नुकसान सी मज कि फ़ायदस मज परसुक फातिमिया योसुक फातिमिया पेरसुक फातिमिया अम सत क्या गो अम सत क्या गो तुम वुचो आज अख नौ रुझाना मुहिब अहल बैतन हंद दो खुद चर गसान खुसूसन अहल बैत तो खुसूसन हजरत ज़हरा सलाम खुसूसन अमिस यह शमा अमिस पूपरन हंद पे फेरान मगर तक सन कथ यानी तक मुजरास कुन जाए तिहुंद कलाम अगर तुम बूझू तिज कथ अगर तुम बूझू तो बसो पन्ने जाए ना यम अस नश वारिया ब्रोट बहसियत यमो यह मकतब नखन पे कच मसल यह सवाल अस अगर न कह जान हजरत ज़हरास यह पृन नमन हमसायन तह यह सवाल तह चूंकि तुह यतनस अख जाय बनोमुस यथ थो तो नाव मातम सराय ठीक यह मातम सराय कमिस बनोवुक हजरत ज़हरा शीन मज पे ब्याख नाव यह हसा खाने हजरत इमाम बारस वन अक्सर प्रथ कुन जाय गो यह हसा हजरत ज़हरा सुन गर खूब ये क्या गोस नेरुन पहचान हजरत ज़हरास गया अस गया दिमो बे कंस यह अख बोड़ अख सवाल कि आया अस कचा पाई हजरत फातिमा ज़हरा सज कि वनो बाकियन कि तुह हसा निमो अकिस अजीम इंसानस कुन यमिस सत तुह जिंदगी करियो तुह गो कामयाब तो बे गो रस्तगार जनाब ज़हरा सलाम यीचा पोशीद रूज तूता दुश्मन हंद खता कह यूता दोस्तन हंद खता यीचा शख्सियत हजरत ज़हरा पोशीद रूज सह खता सोन चूंकि अस कह चीज जनाब ज़हरा सन यम अस तक पत ज़मानस सत ततबीक करें कहें वनकस तुम वुचान वनकस दुनिया जनान यछान एम्पावर कर ताकतवर बनावन हक दिन हकूक दिन तथ ज़मानस मन तुम वनान कि जनान नबर नेरनस इजाजत कहें यह गस मस्जिद मज नमाज पढ़ यह कत गस पढ़ नमाज पन्ने घर के अकिस पतमिस कुठिस तुम सवाल करान क्या तुम फौरन तथ जवाब दिवान चूंकि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इथे कन नमाज पढ़ान खूब यथ दुनिया सत वनकस जनानन हक हकूक दिन कथ करान तुह कित कन हेक्यू यमन सत लड़ित तो पन्निस जनान बचयित अमि बलाय तल क्या तुज थ्योरी सो यस न अजिज काम यी कहें हो वन अगर खबर कचा तुह हजरत ज़हरा थोद कलमून यह बन बयस तरक्की हज कह बल्कि यह सो अख जनान यस यछान अजकन जनानन पानसै सत नुन 1450 वरी पत अत गछ बगावत सानि कोर यतनस यमन मौक मिल ततनस तुलन यम हजरत ज़हरा सुन पर्द थोद चूंकि यह पर्द यमन बनान पथ रोजनुक बयस अस तोग न तिथ कन यह ब्रोट कन पेश करन कि यथ फेमिनिज्मस ब्रोट कन करहोन हजरत ज़हरा सलाम वनो लुकन यह तुम दंदर वनान आज यमन यह कर तान अस मकलोमुत होमुत अस जनान तीचा थजर तो बजर दितमुत कि जनान येल नबुवतस ब्रोट कन नबुवत थोद वथान अस तूता मरतब दितमुत अस कसीद पर्नमित जनानन पे अस खुदावंद मुताल अत इस्लामस मज
أمِس زنانہِ تیوٗت تھوٚد درجہِ دِوان کہِ یَتھ أسۍ آز وَنان چھِ زنان تہٕ مرد ہسا گژھِ روزٕنۍ شانہٕ بہ شان. خوب اگر قۄرانَس منٛز حضرت ابراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, یِم بٔڑۍ بٔڑۍ پیغمبر یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقتس منٛز یِم عظیٖم شخصیت چھِ یِوان پیش کرنہٕ, کانٛہہ ہیٚکہِ سوال کٔرِتھ آیا مردٕے یٲتیٛاہ؟ نہ, یورٕ چھِ یِوان زنان تہِ وَننہٕ. 4 زنان چھُ معرفی گژھان, یِم ہسا چھِ تِم زنانہٕ یِمو اکھ بٔڑۍ کارنامہٕ کٔرمٕتۍ. خۄدا چھُ وَنان یِم چھِ بہتریٖن, یعنی یِم چھِ اُلگوٗ نہ فقط زنانن بٔلکہِ تمام کایناتس. ہو اتہِ نس چھُنہٕ یہِ پتھ تراوان ہُمِس کِہینۍ. مگر مسلہٕ چھُ ونو کتنس, ونو کینٛہہ تہٕ وۄنۍ کُس. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مسلہٕ چھُ یِہوے. چوٗنٛکہِ دیٖنس پٮ۪ٹھ آو ہمیشہِ وننہٕ, دیٖنن ہسا تھوٚو ییٚلہِ یہِ فیمنزمٕچ تحریٖک ؤژھ, یہِ ؤژھ عیٖسٲیَن دُنیاہس منٛز عیٖسٲیتس خٕلاف. یُس تِہُنٛد نظریہ زنانہِ پٮ۪ٹھ اوس حقیٖقتن سُہ اوس واریاہ بُرٕ تہٕ بیٚیہِ اوس واریاہ سُہ ظٲلِمانہٕ. یہِ ژاو وۄنۍ کمر منٛز؟ اِسلامس منٛز. یُس اِسلام زنانہِ ایمپاور تہِ کران چھُ, یُس زنانہِ نٮ۪بر تہِ کڑان چھُ, یُس زنانہِ حقہٕ حقوٗق تہِ دِوان چھُ, وٕنکیٚس چھِ مُسلمانن منٛز سکالر وۄتھان یِم ونان چھِ دیٖنن ہسا تھٲے أسۍ پتھ. یہِ کُس کرِ حل؟ انگریز کریا, یہوٗدۍ کریا, کُس کرِ حل؟ یہِ چھُ کرُن تِمن حل یِمن یہِ یقیٖن چھُ کہِ کوثر ہسا ووٚنُکھ حضرت زہرا. اگر خۄدا کوثر ونان چھُ, خیرِ کثیٖر چھُ ونان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, یِمن چھُ بیان کرُن یہِ خیرِ کثیٖر کیاہ چھُ. یہِ کتھ تناظُرس تحت چھُ خۄدا اکھ سوٗرٕ کران نٲزِل أکِس زنانہِ مُتعلِق. یہِ کۄس زنان چھِ ییٚمہِ سٕنٛز کتھ اگر نہٕ خۄدا قۄرانس منٛز کرِ, یہِ قۄران چھُ نامُکمل. یہِ زنان, یہِ صنفِ زنان, أمِس منٛز کۭژاہ خۄداین چھِ استطاعت دِژمٕژ کہِ خۄدا چھُ کلام کران أمِس سۭتۍ. یہِ کۭژاہ چھِ. گوٚو قۄران پٔرِو تُہۍ, تتہِ وٕچھِو تُہۍ زنان. حضرت موسیٰ علیہ السلام سٕنٛز موج, ہو حضرت آسیہ وٕچھوُن تُہۍ, فرعون سٕنٛز زنان. حضرت مریم وٕچھوُن تُہۍ, ہو بُرٕ تہِ وٕچھوُکھ, اصٕل تہِ وٕچھوُکھ, بہتریٖن. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تاریٖخ اسلام پٔرِو گۄڈنِچی ناو یۄس زنانن منٛز چھِ یِوان, سۄ چھِ حضرت ختیٖجہ سلام اللہ علیہ. تِژھ اکھ زنان پیغمبر ییٚلہِ ذِکرِ جناب ختیٖجہ کران اوس, گِریہِ وغٲر ٲس نہٕ کران کِہینۍ. یہِ چھُ تاریٖخ لیکھان ییٚلہِ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ؤری وادٕ پتہٕ ذِکرِ حضرت ختیٖجہ کٔر, اَسہِ وُچھ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار زار ودان. پتہٕ کوٚرہس عرض کہِ ہو بِلاخرا یوٗت کوٗتاہ محبت چھُ تۄہہِ زنانہِ سۭتۍ کہِ تۄہہِ ییٚلہِ تہِ تٔمۍ سٕنٛز یاد چھُ یِوان تُہۍ چھُو اوٚش ہاران. فرمونکھ ختیٖجہ چھنہٕ معموٗلی زنان, یہِ چھِ تِژھ زنان, یہِ چھِ تِژھ میچور لیڈی, یہِ چھِ تیٖژاہ تھدِ فِکرِ ہٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ضوٚرتھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ٲس, بحیثیتِ نبی ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ضوٚرتھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ٲس, یۄس مےٚ بکار لٔج, سۄ ٲس مےٚ ہمسر حضرت ختیٖجہ. أمۍ کوٚرُس بہٕ مارلی تہِ دیُتنم سپوٹ, أمۍ دیُت مےٚ اِکنامِکٔلی تہِ سپوٹ, أمۍ دِژ دولت پنٕنۍ ییٚمہِ کہِ مدتہٕ سۭتۍ مےٚ بٔڑۍ بحران کٔرۍ طے. أمۍ دیُت مےٚ ہمیشہٕ ساتھ. بہٕ ییٚلہِ ساروِیو ترٛووُس بہٕ روٚٹُس أمۍ جناب ختیٖجہ. میون یُس مِشن اوس تتھ منٛز روٗزُم سۭتۍ سۭتۍ یہِ زنان. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ اِسلامس حِسابہٕ زنانن ہُنٛد رُتبہٕ وٕچھِتھ کینٛہہ. از لحاظ جِنس بحیثیتِ زنان, زنانن چھُ پنٕنۍ اکھ کٲم, مردن چھِ پنٕنۍ اکھ کٲم. بحیثیتِ انسان زنان تہٕ مرد چھنہٕ فرقا کٕہٕنۍ. یہِ کُس چھُ ونان؟ یہِ چھُ ونان جناب فاطمہ زہرا سلام. جناب زہرا, حالانکہِ بعضی چیٖزن منٛز ہٮ۪کو أسۍ استثنا کٔرِتھ,
نسا کینٛہہ مقام چھِ یِم چھِ مخصوٗص بے جناب زہرا سلام اللہ تَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٲتِتھ کینٛہہ مگر عامیانہٕ زندگی یۄس چھِ عامیانہٕ أکِس گژھِ ظرفیت آسٕنۍ بانہٕ گژھِ اَسہِ تیوٗتاہ آسُن یَتھ بانَس شیرنہٕ یی تہٕ یۄس جناب زہرا چھِ یہِ چھِ نُمایندٕ صنفہِ زنانن ہٕنٛز یہِ چھِ یہِ ہاوان کہِ اکھ زنان کوٗتاہ ہیٚکہِ تھوٚد ؤتھِتھ کوٗتاہ ہیٚکہِ اوج کٔرِتھ تَتِنَس ہیٚکہِ نہٕ أمِس رُکاوٹ کانٛہہ بٔنِتھ تیوٗتاہ ہیٚکہِ یہِ تھوٚد ؤتھِتھ کہِ خۄدا سوزٮ۪س پَنٕنۍ سلام تیوٗتاہ ہیٚکہِ یہِ تھوٚد ؤتھِتھ کہِ ملٲیکہٕ بیٚہن أمِس سۭتۍ کَتھ کَرنہِ جناب زہرا چھُ اکھ ناو محدثہ محدثہ چھِ أمِس وَنان ییٚمِس سۭتۍ ملٲیکہٕ کَتھ کَران ملٲیِک أسۍ اگر نٮ۪بر نیرو ہُنہِ رانَس منٛز اورٕ یی کانٛہہ ژھاے ہاٹ چھُ تَمے ساتہٕ بنٛد گژھان ترٛیش چھُ پیٚوان اِنسان تَمے ساتہٕ وۄنۍ ییٚلہِ تیُتھ اِنسان آو تیُتھ شکلا یی کہِ جبرائیل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلامَس مُتعلِق چھِ مُختٔلِف لیٚچھمٕژ تعبیٖر کہِ اگر یہِ اِتھ کٔنۍ یی یہِ کیُتھ آسہِ اگر یہِ اَتھِ یی یہِ کیُتھ آسہِ یہِ چھُ خۄداوندِ مُتعالن پنٕنٮ۪ن نبیَن یِمن مُستقیٖم جناب جبرائیل علیہ السلام یِوان اوس واحد تِمن اکھ اِستطاعت تھٲومٕژ کہِ تِم ہٮ۪کن جناب جبرائیلس کُن نظر کٔرِتھ سٲری چھِنہٕ یِتھۍ کینٛہہ اَڑٮ۪ن چھُ اِلہام یِوان اَڑٮ۪ن چھِ خبر یِوان اَڑٮ۪ن چھُ خواب یِوان اَڑٮ۪ن چھُ ذہنس منٛز یِوان اَڑٮ۪ن چھُ دِلس منٛز یِوان مگر واحس چھِ قٕسٕم گوٚو یِہوے جبرائیل امیٖن یا یِہوے ملٲیِک یُس خۄداوندِ مُتعالس نِش نزدیٖک چھُ یہِ بیٚہہِ أکِس غٲر نبیَس برونٛٹھ کَنۍ أکِس غٲر رسوٗلس برونٛٹھ کَنۍ پتہٕ کرِ تٔمِس سۭتۍ کتھ باتھ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ درک کٔرِتھ کینٛہہ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھنہٕ یِمن تعلیٖماتن ہٕنٛز پتہ اَسہِ چھنہٕ پتہ ملٲیکہٕ کیاہ گوٚو اَسہِ چھنہٕ پتہ اِنسان کیاہ گوٚو اَسہِ چھنہٕ پتہ ملٲیکہٕ اِنسانس کِتھ کٔنۍ گژھِ رِشتہٕ یہِ تنزل الملائکۃ والروح یہِ کیاہ دٔلیٖل چھُ یہِ چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ اوکُن لِہذا ترِ نہٕ اَسہِ یہِ فِکرِ کینٛہہ یِمن یہِ پتہ چھِ تِم چھِ تعجُب کران کہِ غیرس پیغمبر کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ ملٲیکہٕ أکِس عام اِنسانس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ پتہٕ یہِ عام اِنسان کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ زِندٕ روٗزِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ تاب أنِتھ کینٛہہ سۄ تہِ آسہِ وۄنۍ صنفہِ زنان یُس نازُک صنف چھُ کمالات یِم اتھ صنفس چھِ تِم چھِ سٲری وجوٗدے جناب زہراہس منٛز موٗجوٗد ضروٗرت کیاہ چھِ یہِ کِتاب پرنٕچ چاہے مرد ٲسۍتن چاہے زنان ٲسۍتن یہِ کِتاب چھِ پرٕنۍ تۄہہِ ترو فِکرِ تعلیٖماتِ اِسلام کوٚت چھُ اِنسانس واتان ییٚلہِ تُہۍ کلامے حضرت زہرا سلام اللہ پٔرِو ییٚلہِ تُہۍ دُعا حضرت زہرا سلام اللہ پٔرِو کہِ خۄدایس برونٛٹھ کَنۍ ییٚلہِ یہِ بنٛدٕ یہِ قمیٖض تھوٚد وۄتھان چھِ یہِ کیاہ چھِ منٛگان یہِ سۄ معرفت کۭژاہ چھِ یہِ کٔمۍ سُنٛد جزا چھِ منٛگان یہِ کیاہ چھُ خۄدایس وَنان مےٚ اگر ژےٚ دیُن چھی مثلاً ثواب چھِ دِنۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ دیٖزٮ۪م یِمن ہُنٛد ناو ہیٚوان چھِ تِہُنٛد اصلن فلسف کیاہ چھُ کیازِ چھُ تِہُنٛدُے ناو ہیوٚن اِسلٲمی تعلیٖماتن منٛز تِم فرد چھِ کم مطلب أکِس دۄہس منٛز چھِ یہِ حضرت زہرا سلام اللہ خۄدایس چوٗنٛکہِ کِتابن منٛز چھُ مُختٔلِف مثلاً پیٚشنس اکھ دُعا دِگرس بیاکھ دُعا صبحس بیاکھ دُعا شاید پیٚشنہٕ کِس دۄہس منٛز چھِ مےٚ دیٖزِ اگر نہٕ مےٚ اِشتِباق گژھِ یہِ ژےٚ عطا کوٚرُتھ مُجٲہِدن یہِ چھُ لفظ مُجاہِدن یہِ ژےٚ عطا کوٚرُتھ مُجٲہِد یُس چھُ أمِس چھُ خۄداوندِ مُتعالس نِش اکھ الگ مقام تہٕ أمِس چھُ خۄداوندِ مُتعالن اکھ الگ جزا تھٲومٕتۍ یِم ہٮ۪کن نہٕ غٲر مُجٲہِدس میٖلِتھ کِہینۍ جناب زہرا چھِ تیٖژاہ آگاہ یِمو چیٖزو نِشہِ آگاہ چھِ یہِ چھِ خۄدایس اصٕل پٲٹھۍ منٛگان مےٚ کیاہ گژھِ یہِ ژےٚ أکِس مُجٲہِدس دِتُتھ سُے دِ مےٚ تہِ أمِس چھِ پتہ اَمہِ مُجٲہِدس کیاہ دِتُکھ یہِ کتھ سِنس منٛز چھِ یہِ 15 شُراہ 17 18 اتھ لۄکٹِس سِنس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن پنٕنٮ۪ن لڑکن چھِ ونان یِمن بِچارٮ۪ن چھُنہٕ فہم آسان کِہینۍ تربیت چھِ اِنسانس یہِ بناوان کہِ 18 ؤرِش کوٗر چھِ ملٲیکن فخرُک بٲعث بنان یہِ چھِ تربیت رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ مٲلۍ مےٚ تہِ چھِ شُرۍ تۄہہِ تہِ چھُو شُرۍ تۄہہِ منٛز آسان تِم تہِ یِمن نہٕ شُرۍ آسان یِم وُنہِ خانٛدر کرنٕے آسان اَسہِ کیاہ مقصد چھُ اولاد پٲدٕ کرٕنۍ یہِ اَسہِ مقصد اولاد پٲدٕ کرنہٕ چھُ تَمے حِسابہٕ چھِ أسۍ تربیت تہِ کران
कहाँ दपा है मे गस नर आसनी यह नर वो बदतमीज स्तन या बदतमीज स्तन यह कथा अमिस लागन या लागन वानि हुतनस या लागन मजूर यह नर क्या गस करन यह गस अमिस 2 चीज अख गस पानस कुन नीन यानी कमाउन बे गस दुश्मनस नश महफूज थावन वह युथ आस तुथ आस अम अगर कह चोर पहमन तमन अगर कह सह गुंड टाइप तमिस बसान यह ठीक मकसद ना यी बेस मकसद ना बह मे गई शुर जेवन यम गई इंसान बन सह तम तिथे कन तरबियत करान ना पता खानदर क्या कर ना पता शुर क्या जेवरावन ना पता कुनी जनियस वह क्या ब्या अन पानस सत नतीजतन अजीब गरीब शुर जवान अजीब गरीब पे फसान ये हालत गसान ना और योर गो पे भाई नतीज क्या द्राव नतीज द्राव ती चैन जहनस मज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़हरा तरबियत करान चूंकि अमिस इंसान नमून तौर त्राउन दुनियास मज यह बाकियन इंसान खतर नमून बन तिथे कन तरबियत गसान जनाब ज़हरा सलाम पन्न शुरन तरबियत करान नमून तारीखिक तिथे कन तरबियत गसान युथ मकसद आसि तमे हिसाब तुम वुचान आज दुनियावी तरबियत अगर करान तुम वुचान अज माज सोरे कारोबार त्रावान अड़ मोल सोरे कारोबार त्रावान तिम गसान पन्न शुरन सत वुन तम नर्सरीस मज स्कूल गसान सत PTMs गसान प्री नर्सरी बच्चस PTM आसान मोज तकरीबन 40-50 मिनट दिवान टीचरस सह यह पान नर्सरीस वुन अमिस कि दपान घर यथ कनी करान अमिस 99% मार्क्स अमिस जहनस मज अख चीज यहान अमिस बसान अगर अमिस 70% मार्क्स आए मे गो सह हदफ बराबर लिजा यह अड़ मेंग खेवान पन्निस खानदार खेवान जनान अड़ खेवान टीचरस यह अमिस पता कि वुन यह तथ एज कि यह रटी मगर अमिस जहनस मज कि मे रिश्तेदारन आमुत मसन पफ्तर बेन हिंद नेची निमित 90% मार्क्स मेनिस क्या रोजान पत फलान सुन बनोमुत डॉक्टर तो मोन क्या रोज तरबियत गन इथे कन अड़ पे चॉकलेट बॉय बनान अड़ पे मम्मी बॉय बनान अड़न बिचार अखरस तरह फिक्र कह तम मम्मी वन क्या दलील यम यथी बनान युथ मकसद आसि तमे हिसाब तरबियत तह गसान अस तालीमात आमज दिन मिन जुमले बह जहन करान सह यह कि तुह ये खानदर करू तुह बनो अख नौ दुनिया तुह वन नए दुनिया खतर नमून पेश कर तम कम तिहद औलाद लिजा तुह घर माहौल ठीक थवन लिजा तुह बचन दोन पान वन ठीक रोजन अत गि तम चीज गसन यमुक असर नयस नस्लस पे सह बुर सह गस पेन कहीं नौ नस्ल तुह तरबियत नौ दुनिया तुह बनावन वन अगर तुम नमून हावन सह तुह तरबियत कर पैगम्बर जनाब ज़हरास तमे हिसाब तरबियत कर यह तरबियत कर तुझा 10 वर्ष अमिस वन जिब्राइल या रसूल कोर वन खुदा वन ऐ क्या गि कूर योर वन 10 वर्ष खुदा बाबा खुदायस वन यथ दुनिया मन कहें हजरत ज़हरा ांड यह दुनिया मे नश तूत कमती ये कहीं बह ांड मे गख काफी मेन खतर ानान क्या खालिक कायनातस यह तरबियत तरबियतस मन 10 वोहर बच 50 वरिस नफर सद पे कत कर बेतरबियती मन 50 वोहर तो शुरू अजकिस मसाइल तिमन अगर खबर कूता और योर फेरो अक्सै चीज़स मन ना तरबियत सही गम ना सान शुरन तरबियत सही सन तरबियत क्या परवरदिगार खुदा अच्छन पाई ओतर पे मूज बिचार 18 वहर कत्या यानी रात गो ओतर त शायद 18 वहर कम हो मल माज कर तरबियत कि तुम हावन तुहद मल मज क्या कत्या रोपये वल कत्या मॉडर्न सन 10 वहर शुर तम गाड़ी चलावन तम 120 स्पीड मज तो अस मॉडर्न सोरे यीस कालस वुमर रूद तिमन दाग ना रूदिक नेचवी ना रूद कहीं यह बनो ये मन नई नई वबा वथान यह बनो नो नाबालिगन अत दिख कूज बस अद वीडियो वुचान तथ मज वन मे कर साइकेस्ट्रिकस माहिर नफ्सियात सम कत तम वो दोपन ये एज मज हेकान कह फैसल निथी यह गाड़ चलावान तेज अमिस पे कुन जाए वह दछुन गसन कि
کھووُر یہِ ٹھاسنا کِنہٕ ہُہ ٹھاسن یہِ ہیٚکہِ نہٕ فٲصلہٕ کٔرِتھ کھوٚب ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ فٲصلہٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ تَمہِ ساتہٕ گژھِ کلیش ڈِزاسٹر گژھِ کانٛہہ اِنسٲنی زندگی یا مَرن یِم یا مارن یِم پانَس سۭتۍ بیٚیہِ 2-3 کیازِ فٲصلٕے چھُس نہٕ قُوتِ فٲصلٕے چھُنہٕ أتھۍ منٛز دِتُکھ أمِس کُنزِ ہن اَتھس کٮ۪تھ کیازِ اگر نہٕ یہِ 4 ؤرین گٲڑۍ چلاوِ یہِ چھُنہ مردٕے اگر نہٕ یہِ 4 ؤرین سٹیرِنٛگ پٮ۪ٹھ کھسہِ یہِ چھُنہ بٔڑِس مٲلِس سُنٛد نیٚچوٗے فِلحال دیٖتون کٲنٛسہِ اَتہِ یُس ہیٚچھنایس اوٗرۍ چھُس نِوان باغس منٛز ہیٚچھناوان چھُس پیوٗنٛتاہ پتہٕ ییٚلہِ یہِ لایسنس رٹان یِم چیٖز پتہٕ گژھِ تن تہٕ کٔرتن اگر وۄنۍ یہِ لۄکُٹ بچہِ مارِ جیل کُس گژھِ جیل گوٚو مول یہِ گوٚژھ پٮ۪ٹھٕ بونس مور کٔمۍ تانۍ سزا چھُ کٔمِس تانۍ یِم نٔے کیازِ یُس یہِ تربیتی ماحول گوٚو نہ چینج راتھ کِنہٕ اوترٕ اوس مےٚ شاید اکھ وَنان دوٚپُن مےٚ حظ اوس راتھٕے اوسُس بہٕ أکِس جایہِ تَتہِ اوس وَنان دوٚپُن مےٚ ٲسۍ شُرۍ پَران بینگلور أکِس جان DPS اَصٕل سکوٗل تِم أنۍ مےٚ تورٕ ترٛٲیِم کٔشیٖرِ منٛز أتھۍ سکوٗلَس تِم چھِ وَنان پاپا ییٖژاہ خرٲبی ییٚتہِ چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ ییٚلہِ کہِ اکھ کنزرویٹِو ماحول چھُ أسۍ چھِ وٕنہِ سُنتی ٹایپ زندگی کران ییٖژاہ خرٲبی ییٚتہِ سکوٗلن منٛز چھِ بینگلورس منٛز چھنہٕ 1% تہِ تیٖژاہ اَسہِ چھنہٕ تَتہِ آسان ییٚتہِ کیاہ کَتھ کران یِم سٹوٗڈنٛٹ پانہٕ ؤنۍ کَمن چیٖزن پٮ۪ٹھ آسان ڈِسکشن کران أسۍ چھِ تَتہِ آسان بدل چیٖز ژھانڈان أسۍ چھِ کیریرس پتہٕ أسۍ چھِ بدل نۄم چھِ کیٛاہ تام عجیٖب غریٖب کَتھ کران ییٚتہِ چھُیی نہٕ سُہ ماحول ییٚلہِ کہِ أسۍ چھِ وَنان خراب کَم چھِ نیبرِم چھِ خراب تِمو کٔرۍ أسۍ تہِ خراب یہِ چھِ راتھ اکھ مول چھُ وَنان پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛز داستان مےٚ أنۍ یِم تَتہِ تُلِتھ بٔڑِس سکوٗلس منٛز دوٚپمَکھ ہے نہ وۄنۍ گوٚو گرٕ وۄنۍ وٕچھو رِشتہٕ دار تہِ وۄنۍ گوٚو مذہب وذہب وۄنۍ پوٚرُو تۄہہِ نیٚبرٕ سورُے مےٚ تُل پنٕنہِ نیتہٕ مےٚ دوٚپ أسۍ چھِ وٕنہِ پَتھٕے یِم روزان توتہِ یِم چھِ وَنان ہے نہ سا ییٚتہِ چھُے بدل ییٚتہِ چھِ وَنان وَن سا اکھ بوٗٹ چَک کِنہٕ 2 بوٚڑ چَک اِنجَکشَن کَرکھا کِنہٕ موٗرکھ کُنہِ جایہِ ییٚتہِ چھِ آسان أسۍ ٲسۍ أکِس جایہِ تَتہِ ٲسۍ بٔڑۍ لُکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ بٔرنہالٕکۍ سٹوٗڈنٛٹ پَتہٕ ٲسۍ تِم پانہٕ ؤنۍ کَران کَتھ چوٗنٛکہِ وۄنۍ بٔرنہالٕکۍ سٹوٗڈنٛٹ شُرۍ تِہِنٛدۍ تہِ آسان قۄدرٔتی بٔرنہالٕکۍ تِم ٲسۍ وۄنۍ بٔڑِ بَب تِم ٲسۍ دَپان اکھ ووٚتھُس نہٕ سا مےٚ اوس زُرِس کَرُن ایڈمِشن أتھۍ بٔرنہال بہٕ گوس تور تہٕ مگر تَتہِ وَنیو مےٚ أمِس پرنسپلَس دوٚپمَس ہے مےٚ چھُنہٕ باسان ییٚتہِ چھُ سُہ ماحول ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ ٲسۍ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن ژھۄپہٕ کَر دوٚپمَس ہے ژھۄپہٕ کیازِ کَر دوٚپُن ژٕ گژھ ہُتنَس ہُتھ باغس منٛز دوٚپُن بہٕ گوس تَتہِ ٲسۍ چرٕس چٮ۪وان کَم ٲسۍ چٮ۪وان سٹوٗڈنٛٹ بٔرنہال اوس اَکہِ لَٹہِ یِوان ماننہٕ یہِ اوس واریاہ ڈِسپلٕنڈ سکوٗل اَتہِ ٲسۍ واریاہ ڈِسپلن ہیٚچھناوان یہِ چھُ تِہُنٛد بَیان ہوٚ کیازِ ییٚتہِ أسۍ لٔگۍ أتھۍ سۭتۍ ہُم نیٚبرٕ تِم ژھانڈان أسۍ کَتہِ بَناوو کیریر تِمو ووٚن تٔمۍ مٲلۍ ووٚن مےٚ ووٚن تِمو أسۍ ٲسۍ آسان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ڈِسکشن کران کلاسس منٛز کویڈ اوس کورِ لٔڑکہٕ اَسہِ کَتہِ چھُ پَتہٕ فیوٗچر بَناوُن اَتھ منٛز کَتِنَس گژھو أسۍ کَم کالیج چھِ کَم یُنورسٹی چھِ ییٚتنَس اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ میلہِ ییٚتنَس چھُ کَم میلان یور آیہِ ییٚتہِ چھِ بدلٕے ڈِسکشن کران ییٚتہِ چھنہٕ پَرنہٕ وغٲر چھُ ییٚتہِ سورُے تربیت بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ تربیت وغٲر نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ نیوٗ تربیتَس بدل مانان نٔتیٖجہٕ چھُ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ جِناب زہرا سلام اللہ چھِ خُدٕ تربیت یافتہٕ اکھ چھِ تربیت یافتہٕ تیٚلہِ چھِ یِم کَتھٕ کران عظیٖم کَتھٕ یِم بَنے اِنسٲنیتَس خٲطرٕ اکھ یَتھ أسۍ وَنو لایہِ عمل پانہٕ چھِ پَتہٕ شُرٮ۪ن تربیت کران تِمو تھوٚو تاریٖخ برونٛٹھ کُن تُہۍ ہیٚکوُن نہٕ ییٚلہِ تُہۍ دُنہِکۍ مُصیٖبت وٕچھِو دُنہِچ اَصٕل فیس اَصٕل یہِ سۄنہٕ گوٚبری نہٕ کینٛہہ اَصٕل تَتِنَس چھُ صبر کَرَن وول وٕچھُن تَتھ منٛز آسہِ گۄڈٕنیُک ناو حضرتِ زہرا سلام بابہٕ مالِکہِ دُ جہان لولاک لمہ خلق تہٕ افلاق خۄدا أمِس سۭتۍ کَتھ کَران یہِ خۄدایَس سۭتۍ کَتھ کَران خۄداے سٕنٛز تمام کاینات لَتہِ تَل پیغمبرِ اکرم صلی اللہ سخت تریٖن زندگی کُس گُزاران حضرتِ زہرا سلام اکھ بستہٕ ٲس راتَس ٲسۍ شۄنٛگان تَتھ پٮ۪ٹھ دۄہَس ٲسۍ ترٛاوان جانوَرَن پھل کتریوٗ بانہٕ کیٛاہ تام ٲسۍ دوٚپہَس یا زہرا یہِ سخت ٲس زندگی نہ ظٲہِرن ٲس سخت مگر اَتھ زندگی منٛز اوس سکوٗن تیُتھ سکوٗن اوس کہِ ییٚتہِ پرؤرِش گٔے سیدو
शुहदा अलैहिस्सलाम, ये परवरिश गई इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, ये परवरिश गई जनाब ज़ैनब कुबरा। सुकून ओस, यानी सु माहौल ओस ये इंसान तरबियत गसान, सख्ती ओस, हम चीज ٲسۍ यम चीज ٲسۍ यम मे आसन गस बहैसियत अकिस हाकिम सन्स अकिस पैगम्बर सन्द दुनियावी लिहाज ना तम चीज ٲسِم नہٕ कहें, मगर तम सारी चीज ٲسِم येतनस ये मे तरबियत ٲस कर्मज पन्न बाबन सो द्राय नन येतनस मे हेक अकिस नयिस नस्लस तरबियत करित, सारी वत आला। इमाम हसन मुश्तबा इमाम त्रुन साइडस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम त्रुन साइडस, जनाब ज़ैनब छन इमाम नशी मासूम। यह नतीजे परवरिश हजरत ज़हरा सलाम, नतीज इजाफ करवनस उम्म कुलसूम, नतीज इजाफ करनस फिजा, यह हबशिच अख जनाना यस गुलाम मगर ऊत पे वोत कम तरबियत हजरत ज़हरा सलाम। यम यमन जिंदगियन मज सबक, इस बिल्कुल अख आम इंसान अगर अत किताब मज थोड़ा वरक गर्दनी कर सह हेकि यम सबक असल पट समझित। दुनियाच हकीकत क्या छ, असल दुनिया क्या छ, दुनियुक मोल क्या छ, गर क्या गो, दीन कित कन हेकि मदद करित अख सही गर बनावनस मज, दीनी तफक्कुर क्या गई, वुमन एम्पावरमेंट कत छ वनान, इन अख जनान कत मकामस पे हेक वतित अगर तुम मुजस्सम तमिक वुछो सो जिंदगी हजरत फातिमा सरसी इनकार करित ती चीज रटे सान जिंदगी मज बसान न। वदान बाबा आस गर फरमो या ज़हरा क्या वदान, अर्ज करनस बाबा बस काम करान अथ मज पेम कयामत याद, कयामतुक मंजर पेम याद, मे गो बड़ दिलस तगीर, मे खुदाया अक वक्त खुदायस ब्रोट कन गसन क्या जवाब दिमो। बचन गि हकीकतस पे कर तरबियत। रसूल अकरम फरमाय या ज़हरा ऐ क्या मसल ची शफात कुबरा, मोल पैगम्बर, कहन मसल ऐ क्या वदन, वदन तम यमन शफात ान क मासूम। रसूल फरमान या ज़हरा वद वद अत मरहलस पे वद, यह सो जाय येतनस कस बकार यी, बह स मोल बह दिमे न बकार अतन पन्ने अमल बकार। जनाब ज़हरान कहन कमा कर्म सो ये खता मगर हकीकत पावान याद। बाबा अगर मुमकिन गहा मे गस कनीज मे गर कुनी जनी यम चीज खुब क्या मे रोजा हमदम मूनिस रोजा कम कर सो कम कर या ज़हरा अगर बह अम खुद बेहतर दिमे कर कबूल। बाबा खुब अगर अम खुद बेहतर आह बह क्या कर कबूल, खुब कम 34 लट पर अल्लाह अकबर, 33 लट पर अल्हम्दुलिल्लाह, 33 लट पर सुबहान अल्लाह, यह गई ऐ बेहतरीन हमदम। खुब हजरत ज़हरा रूज तस्बी कनीज मंजिन न कहें, यह बनो अख नुस्खा, इस पर सह वात कोत अत सवाब। ान क्या हेकि दित तमिस ान क्या अर्ज कोरुम जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम खिदमत पैगम्बर अकरम फरमा अमिस वनु तुह क्या गो खुदा मा यी गि यी ती दिमस, यह सोर वन मे गि कहें। अमिस शख्सियत मोहब्बत यमिस गि सह हेक मोहब्बत योत पे इक्तफा करित कहें, सह दप यिस यह जिंदगी करान बह करहा तिस न कि सान पे बेकल चीज थोमुत कि महर हजरत ज़हरा अस थोमुत अथ पे ना, यम चीज वक्तन फवक्तन बदलान, यम जमानस सत चेंज गसान। अगर वो हजरत ज़हरा तम 500 दिरहम या 500 दीनार कड़तोस आज कम सह लक्ष बोध रोपये वात। असल अत बोजान अमीर अलमोमिनीन ये खास्तगरी आव पैगम्बर अकरम वोन ऐ क्या यह महर दि, अमीर कहें मे कहें।
gur چھُم سِپر چھُم زِرا چھَم تہٕ شمشیر چھُم میون مال چھُ یُتُے یوت کینٛہہ چیٖز دوٚپُس پیغمبرن یِم لگنے ژےٚ یِم چھی ژےٚ بکار کینٛہہ چیٖز لگنے نہٕ ژھٕن کٔڑِتھ ژھٕن زِرا دوٚپنَس یہِ لگی نہٕ ژھٕن کٕنِتھ تَمہِ منٛز درٛاو مہر تہِ تَمہِ منٛز درٛایہِ گرٕچ گرٕ ویٹھ اکھ سادٕ اکھ گرا بنووُکھ ژاے صبحن گوٚو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیٖر المومنیٖنس سوال کوٚرنس یا علی میٲنۍ کوٗر کِس لٔبتھن امیٖر المومنیٖنس جواب یا رسول اللہ فدا صبنو عبادتِ خۄدا کرنس منٛز بہتریٖن دۄہ اوس یعنی سُہ کانسیپٹ اسلامُک کہِ یِم چھِ مُکمل گژھان تی ووٚن حضرت امیٖر علیہ السلام اکھ عجیٖب غریٖب چیٖز خِلافِ توقع گٔے جناب زہرا تتھ چھُنہٕ شک کیازِ وٕچھِو نہ أتھۍ مدرسس منٛز چھِ سٲری پران یُس درس بابہٕ سارنٕے دِوان چھُ بہٕ تہِ چھس تمے منٛز رٹان باقٕے تہِ چھِ تمے منٛز رٹان یِمن کیازِ مٔشو یہِ جلدی سُہ چیٖز گوس یتھ کُلِس یژھان ٲس بہار وٕچھِنۍ تتھ ییٚلہِ وٕچھِنۍ پنہٕ ؤتھر ہیٚتِن زردٕنۍ جلدی یہِ گِلہٕ کوٚرُن دوٚپُن یِم گژھِ نہٕ وٕنی زردٕنۍ کینٛہہ یتھ گوٚژھ بہار یُن وٕنہِ تِم گِلہٕ کٔرِنۍ ییٚمہِ خٲطرٕ یِم 17 17 18 ؤری زندگی کٔرٕن یا بقولہِ باجی 26 ؤری زندگی کٔرٕن تہٕ یہِ سٲرٕے زندگی کٔرٕن صرف خدمت کرنس منٛز ییٚلہِ تتھ اُمتس وٕچھُن کُنہِ کِنۍ زکھ واتان فریاد دِتِن فریاد کمہِ خٲطرٕ اگر یہِ تمہِ نٮ۪بر درٛایہِ نہ گژھِ تربیت صحیح نہ میلہِ حقدارن حق اتھ پٮ۪ٹھ ووٚدُن زار ووٚدُن اڑٮ۪ن سۭتۍ ترٲوٕن کتھ کرٕنۍ اڑٮ۪ن کوٚرُن خشم اڑٮ۪ن ووٚنُن حالہِ دِل اڑٮ۪ن ووٚنُن واپس کیٛاہ میوٗلُس دوٚپہس یا علی یا ون أمِس دۄہلہِ وتہِ یا ووٚنُس روتلہِ وتہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دۄشوٕنی وقتن یہِ برداشت کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ وقت قۄدرٔتی کتھا یۄس دُنیا خٲطرٕ ودان چھِ یۄس یِہنٛدِ خٲطرٕ ودان چھِ أمسٕے ونان ژٕ مہٕ وَد یہِ گژھِ ناراحت یہِ دپہِ مےٚ چھُنہٕ یہِ دُنیا ضوٚرتھ کہیٖنۍ یہِ آسہِ گژھان بابنہِ قبرِ پٮ۪ٹھ پتہٕ آسہِ دپان خۄدایا قسم چھی تٔمۍ سُنٛد یُس یتھ قبرِ منٛز چھُ اجل وفاتی میون مرگ کر نزدیٖک بہٕ چھس نہٕ ہٮ۪کان یتھ دُنیاہس منٛز روٗزِتھ حقیٖقت چھِ اتھ چھُنہٕ شکٕے کانٛہہ ییٚلہِ انسان سٲرسٕے پٮ۪ٹھ نظر تراوان پتہٕ ونان یہِ آسہِ یِوان اتھ قبرِ پٮ۪ٹھ ودان تہِ آسہِ دُعا تہِ آسہِ منٛگان خۄدایَن کوٚر یہِ دُعا قبوٗل أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ یا زہرا ژےٚ موٚنگُتھ گِریہِ کران ژےٚ موٚنگُتھ جُدٲیی ژےٚ مٔنجِتھ امہِ دُنیا منٛزٕ نیرُن ییٚلہِ اِصرار کوٚرُتھ کھوٚب یِمن لگکھ نہٕ ژٕ وۄنۍ کینٛہہ نہ لگنے یِم ییٖتیاہ ژےٚ غم تُلِتھ ییٖژاہ ژےٚ مُصیٖبت تُلِتھ کٲفی چھُ بہٕ نِمتھ ژٕ واپس کہِ یتھ منٛز قولہِ معصوٗم چھُ کہِ سٲنۍ دٮ۪د ییٚلہِ شٔنگِتھ ٲس آسان پٮ۪ٹھٕ ٲس تراوان ژادر تتھ ژادرِ تل اوس سانہِ دٮ۪دِ ہُنٛد بدن زن ژھاے آسان 18 ؤرِش جوان آغازِ جوان اگر أسۍ 26 ؤرِش تہِ ونو جوان یہِ چھُ بالکُل اصٕل 26 مٲنۍتو تُہۍ 26 ؤرشی أسۍ ونو نہٕ 18 ؤرِش کینٛہہ 26 ؤرِش جوان زنان اگر پٮ۪ٹھٕ تراوہوس پردٕ اگر پٮ۪ٹھٕ تراوہوس ژادر تل اوس نہٕ اتھِ یِوان کِہیٖنۍ یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ أمِس جوان زنان ٲسۍ وٕچھان آسہٕ ڈۄکوان یا زہرا جلدی بڑییکھ 18 ؤرِش ٲسۍتن 26 ؤرِش ٲسۍتن ییٚلہِ کٲنٛسہِ مُصیٖبت یوٗتاہ پیٚیہِ تیٚلہِ تُلہِ آس تیٚلہِ گژھٮ۪س کمرس خم اگر 60 ؤرِش آسہِ ہا 70 ؤرِش آسہِ ہا دپہِ ہا انسان نہ وۄنۍ چھُ سُے وقتٕے چھُ جنابِ زینبے کُبرا 5 ؤرِش ییٚلہِ وٕچھان آسہِ پننہِ أمِس جوان ماجہِ یُس تازٕ جوان چھِ گٔمٕژ مگر شکٕل چھِ یہِ چھِ زن امام حسن مجتبہ امام حُسین یِم آسن فقط نظرٕے یٲژ کران دٮ۪دِ
कम काल गो ना कम काल गो यानी यह फातिमा ज़हरा बड़ खुशहाल आसान येल कह चीज कह जंग आसा कह मसला आसा यह पज पे दौरान तिमन आज या ज़हरा बस ना हेकान पकथी क्या पहलू आज फुटरोमुत अख दग सो नर फुटरम ब्या दग सो ब्या हालातन नजर करान हालातन नजर करान ब्या दुख अमीर अल मोमिनीन अमीर अल मोमिन या अली बूजुम सलाम छी करान कि अमीर अल मोमिन या ज़हरा बहुत योरे सलाम करान यम जवाब वन दिवान यह सारी खुद सख गसान कुस अली उस पैगम्बर शानन तल आज नुम जवाब सलाम दिवान आखिरी वक्त ये वोतुस अमीर अल मोमिनीन शानदस पे जनाब ज़हरा वदान जार जार वदान अमीर अल मोमिनीन फरमोस या ज़हरा क्या वदान यम दुनिया गसन ऐ मोकले सोरे हमो गमो सोरे बड़ बाबस नश गसक दद हजरत खतीजस नश गसक ऐ नुम गम कहें गयक आजाद यम दग तल यम दर्द तल नजर कर अमीर अल मोमिन बस कन या अली बस पानस वदान बस चान तन्हाई वदान मे पता वो कहें मे पता ोसुक और गर पे बेहान ब्रो कन या ज़हरा आज गो ये आज गो बस बोजान चोस अत दिलस आराम बस दर्द दिल बोजान बह नीरे वल यख ांड ज़हरा या अली दिख वन यथ मकानस दिख वन मगर मे लबख न यमिस वन हक दर्द दिल सो कह वनो दस या ज़हरा वन अगर नक क्या इत कन वन अमीर अल मोमिनीनस अली हेक ना कब्र पे गसित यह हेक ना कब्र पे बिहित पे दी वदाख तकनस सस वन या अली मे वसीयत या ज़हरा वन ये बह मर मे तुल पान रोतल दीजम गसल रोतल वलजम कफन यह अकै कूर मदीन शहर पैगम्बर खुदा सुन यह कूर यह यीचा तंग आमुत यह तीचा जेर आमुज यह पन्निस इमामस पन्निस आगस वसियत करान या अली रोतल कफन करजम रोतल पाने दीजम गसल रोतल पाने करजम दफन रोतल ओतान तो सहल ओतान तो खूब नाराज या अली ब्याख वसियत या ज़हरा वन ये कबर वटक निशान थन कब्र हुंद कह युथ
म्यान कब्र हुंद कुन जाय निशान थवक बस यहान लुक गसन यीन म्यान कब्र पे गसन बिहिन गो ना यम अहल बैत अली मुर्तजा इमाम हसन और इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब यमन व दोहली यून कब्र पे कह या यम सात यन तम सात हेकन यथ कब्र पे कह तारीख वनान रोतल वथान अमीर अल मोमिनीन यमन शुरन तुलान पत निवान माजि हिंद कब्र पे यम शुर यम ताज यतीम यम बेहन कब्र पे हाला बह वन पन पे यम चटहन वेदाक यम वदहन माजि हिंदिस रावनस मगर यमन अमीर अल मोमिनीन वनान गोब्रो म्यानो वदिजो वार वार या ज़ैनब युथ न पाक छटक क्याज अगर चे बड़ वोदुत लुक बोजन तिम इन तिमन लग पता मोज कत दफन कर्म लट लट वजो इमाम हुसैन तह इथे कन वदान खुदा बेहतर जानान जनाब जहरा कित कन कब्र मज खुदा बेहतर जानान यह हाल क्युथ आशा अमीर अल मोमिनीनस यम लकट यतीम अन पत माज हिंद कब्र पे बेहनावन पत यमन बन बड़ बड़ वजोन बड़ बड़ वजोन खुदा बेहतर जानान बह वन तह यह सख किन करबलुक मैदान सख किन करबलुक मैदान सख अख बेन छप करित नजर करान तथ बदनस यथ न सर यथ न गुल यथ न जाम यह अख बेन सोई सुन्नत पकनावान कूर मेन बड़ बड़ वजन शब आशूरा बेंदेद येल वुचक पगा कयामत गसान युथ न बाक छटक ज़ैनब छप करित अम्मा कतल गहमस गसान ब्याक सदा म्यान हुसैन मरन त्रेश सैना म्यान लोल गोब्र माज हन शर्म कर ना बा आय सही मे दपो यह सर रटा कोच पे मे दपो इत लकचारस मज यह सर ललवान बह आज यह सर ललवाए अम्मा म्यान हुसैन बह क्या वुचान यह बदन पार पार सर आज कफा जुदा कोर्मुत Allah
Sallallahu aleyhi ve sellem. Ay kampiyet bölümü teyzeler bize. Ben bak
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीह व उम्मिही व अख़ीह वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनीह। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शिअतिही व मवालीह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि। इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता, अज़ सल्ब ईमान दे नजात, अज़ मौत फुज्जा व सूए क़ज़ा दे नजात, अज़ फितना आखिरुज़्ज़मान था दर अमान, नेअमात कर फरावान, तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत, बरकात ज़मीन आसमान कर रोज़ी, बीमारन बख़िश शफ़ा, मरीज़न कर मुदावा, कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा, हवाइज मुल्तमिसीन था रवा। खुदावंदा बिहक़्क़ि जनाब सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम सानियन जिस्मानी रूहानी दादन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा। खुदावंदा बिहक़्क़ि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यिम मजलिस मज़ बेमार छ, यिम नज़रन तल बेमार छ, यिमो बेमारो बेमारदारो इल्तिमास कुर्मुत तिमन सारनी कर शिफ़ाए कामिल आजिल अता। खुदावंदा बिहक़्क़ि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बे औलादन कर औलाद अता, बेरोज़गारन कर रोज़गार अता। हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर व इमतुल मासूमीन कर अस नसीब, शफ़ाअत तिहुंद कर रोज़ी, अज़ नार जहन्नम दे नजात, बिहिश्त कर रोज़ी, अज़ फ़िशार कब्र अज़ अज़ाब कब्र दे नजात। खुदावंदा यह सन अदना ताज़ीदारी थाव कबूल, अस करबा ताज़ीदारान व शियायान हज़रत ज़हरा मशहूर। खुदावंदा बिहक़्क़ि सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेबनान व फ़लस्तीन के मज़लूमन कर नुसरत व फ़तह अता, तिहिंद ज़ालिम कर फ़ना। खुदावंदा बिहक़्क़ि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमान दुश्मन कर नीस्त नाबूद। खुदावंदा बिहक़्क़ि शिकस्त पहलुए हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसराईल कर नीस्त नाबूद। उलमाए आलाम हुज्जजुल इस्लाम आयात इज़ाम मख़सूसन आयतुल्लाहुल उज़्मा सय्यद अली सिस्तानी तउन बसई व सलामत। खुदावंदा बिहक़्क़ि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम ख़ामनाई तउन बसई व सलामत। तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ़ व करामत अता। जमी मोमिनीन मोमिनात तिम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन्ने जवारस कुनी तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। खुदावंदा सब करन गरीक दर बहर रहमत। उलमाए आलाम हुज्जजुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़बिल हक़ूक़ असातीद मराजे किराम शुहदाए मुक़ावमत व सय्यद मुक़ावमत मख़सूसन इमाम खुमैनी करुन साकिन दर अअला इल्लियीन। खुदावंदा में हक़ीर सिन असलाफ मख़सूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उन्त करुन साकिन दर अअला इल्लियीन। तिम सारी करबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर, कब्र तिहिंज़ कर पुरनूर, रूह तिहिंद कर पन्ने नाम इकराम तो मजदिन सवाब सूत मसरूर। बेहुर्मत सूरतुल फ़ातिहा।